लुकमा खाया, वो लुकमा खुराक की नाली में गया, सांस बंद हो गया वहीं। मैंने पूछा क्या हुआ था वालिद साहब को? कहा बस मछली खाई थी तो मछली का कांटा अटक गया था और फिर वो कांटा मौत का जरिया बन गया। हम गैर महफूज में हैं और हमें याद दहानी की जरूरत है। अपनी हिफाजत कैसे करें? अपनी हिफाजत कैसे करें? मोबाइल बताता है कि आपके इतनी कैलोरीज, इतना निजाम, आपके चर्बी, आपका फलां। हमें याद दहानी एक चाहिए, और अगर याद दहानी का सिलसिला खत्म हो गया हमारी जिंदगी में तो हम अंधेरों में चले जाएंगे। मेरे हुजूर अर्शों पे तशरीफ ले गए, मेराज पे, अपनी इसी पाकीज़ा मुकद्दस जिस्म के साथ तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो अल्लाह ने नमाज का हदिया दिया, नमाज का तोहफा दिया। महबूब जब आता है तो उसको हदिया दिया जाता है। नमाज के तोहफे के बाद आपके हुजूर ने फरमाया कि ये 5 नमाजें फर्ज हैं। सबने सुन लिया, सब मानने वाले थे। आमन्ना व सद्दक़ना। हुजूर आपने जो फरमाया सच है और हकीकत है, बस। फरमाया नहीं, इसकी याद दहानी होनी चाहिए। और फिर नमाज की याद दहानी के लिए अजान का सिलसिला शुरू किया। याद दहानी होनी चाहिए। कैसे याद दहानी हो? इसकी याद दहानी होनी चाहिए। और फिर याद दहानी के लिए अजान। आज भी 5 वक्त की अजान एक पैगाम दे रही है, जिंदगी याद दहानियों के नाम है। याद दहानी का नाम जिंदगी है। दुनिया का कितना खुशकिस्मत इंसान है जिसको कोई याद दहानी कराने वाला हो, जिसको कोई समझाने वाला हो, जिसको कोई पकड़ने वाला हो, जिसको बिठा के कोई तरतीब बताने वाला हो। मुझे कितने बंदों ने कहा, एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने इसरार किया कि मैंने यहां शादी करनी है। कहा कि मेरे वालिद तो मंझे हुए थे, उन्होंने मुझे क्यों ना समझाया। आज मैं जिंदगी की जिल्लतों में चला गया हूं वो शादी करके। अब्बे की कब्र में जाके कहता हूं, अब्बा सही, वालिद साहब आप तो मुझे समझा देते। मेरी तो अलड़ जवानी थी, मैं तो जज्बात का एक मजस्मा था। आपने तो जिंदगी गुजार के स्याह और सफेद, ऊंच नीच बहुत देखी थी, आप मुझे समझा देते। ताकि वालिद की कब्र पे जाके रोता हूं। जिंदगी का खुशकिस्मत इंसान वह है जिसे कोई समझाने वाला हो। और बड़ों के यहां सबसे बड़ी सजा उस वक्त मिलती है जब बड़े समझाना छोड़ के उसको उसके हाल पे छोड़ दे। खुशकिस्मत वो है जिसको डांट पड़ जाए, जिसको कोई समझाने वाला हो, जिसको पकड़ के खींचने वाला हो। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। मेरे हबीब इन्हें संभाले, इन्हें संभाले कि ये बच जाएं, अपने जात को बचाएं और अपने घर वालों को बचाएं। वकूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन पत्थर है। ये जमीन के नीचे से पत्थरी कोयला निकल रहा है, ये इतना जलता है कि कोई चीज शायद ना जले। ये बता रहा है कि क़यामत के दिन उसका ईंधन पत्थर होगा। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे तो एक पत्थर को रोते देखा। क्यों रो रहा? कहा मैंने सुना है क़यामत के दिन पत्थर जलेंगे, अंगारे बनेंगे और नाफरमानों को जलाएंगे। तो उन्होंने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह तो करम फरमा दे। अल्लाह पाक ने फरमाया इस पत्थर को मैंने माफ किया, ये नहीं जलेगा। कुछ अरसे के बाद फिर आए तो वो वैसे ही रो रहा था। अब क्यों रो रहा? अब तो तू माफ हो गया। कहा जिस रोने से माफी हुई फिर उसको छोड़ दो। उस रोने को कैसे छोड़? जिंदगी में कोई याद दहानी देने वाला, कोई याद दहानी कराने वाला हो। हमारे प्रोफेसर हैं, मैंने लिखा मुताला, लफ्ज है मुतालिया, आइन है उसमें, आइन नहीं लिखा मैंने, खींच के मारा थप्पड़। उस दिन हवेली में उनकी तकरीर थी, तो उसके बाद तकरीर में मैंने उन कहा मेरे आज तक मुझे इनकी ये इस्लाह याद है और मैंने जिंदगी में वो आइन नहीं भूला। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, ये रास्ता जहन्नम को, ये रास्ता जन्नत हो, ये रास्ता आपको और ये रास्ता बाहर। मुझे एक चीज बताएं, कुत्ते का बच्चा हो छोटा सा, बिल्कुल मासूम,
اور وہ چل رہا ہے اور آگے گڑھا ہے، اس گڑھے میں آگ ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نظر پڑی، وہ معصوم کو کوئی پتہ نہیں، حکم ہے نماز توڑ، حکم ہے نماز توڑ، اور اس کتے کے بچے کو اب اس آنکھ سے بچا۔ اور اگر وہ چھوٹا سا بچہ، وہ گلر، وہ پلا، وہ کتے کا بچہ اگر آگ میں چلا گیا، قیامت کے دن تجھے یہ نماز نہیں بچائے گی، پوچھو گی اور سخت پوچھو گی۔ گھر بیٹھا تسبیحاں کر رہا، وظیفے کر رہا، میں نے کون سا وظیفے اور تسبیحوں کا انکار کیا، میں تو خود ہی بتاتا ہوں، لیکن پوری انسانیت کو کون سوچے گا؟ یہ جو آگ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں، کتے کے بچے کے بارے دل میں، کچے کے بچے کے بارے میں دل میں ہمارا یہ احساس ہے، انسان کے بارے میں ہمارا احساس کیا ہونا چاہیے؟ وہ انسان یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، سیکولر، وہ کسی مذہب، مسلک، فرقے، رنگ، نسل کا، وہ انسان ہے، اس کے بارے میں ہمارے دل میں کیا احساس ہونا چاہیے؟ یہ اس وقت ہوگا جب یہ یاد دہانی کی مجالس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس میں رہیں گے، ہمارے دل میں کیا احساس ہوگا؟ یہ آگ میں جائے گا اور آگ میں چلے گا، یا میرے پاس ایک وظیفہ ہے، ایک ٹوٹکا ہے، میں اس کو بتا دوں، اس کا جلتی آگ، اس کا جلتا گھر، اس کا سسکتا سانس، اس کی الجھتی راہیں، اس کے بھٹکتے قدم سلجھ جائیں گے، اس کا کام بن جائے گا۔ یاد دہانی ایک مستقل ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے یاد دہانی۔ والد اولاد کو یاد دہانی کرائے، مرشد مرید کو یاد دہانی کرائے، اور میں خود یاد دہانی کا محتاج ہوں، پل پل، سانس سانس، لمحہ لمحہ۔ اگر ہم مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اور ہم نے کہا کہ ہماری زندگی کسی کا نام ہے، تو کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے، یہ تو ہے دنیا کا راز، دنیا اسی طرح چلتی ہے۔ اور اگر ہم نے ہر پل اپنی محنت کی ہاتھ کو مارا، تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی عزتیں، برکتیں اور خیریں پائیں گے۔ آپ نے ایک چیز محسوس نہیں کی؟ میرے مدینے والے نے صبح سے لے کر شام تک کسی پل انسان کو خالی نہیں چھوڑا۔ کھانا کھاتا ہے، ٹھہر جا، یاد دہانی کراتا ہوں تو جی میں ٹھہر گیا، حکم، پر میں یہ وظیفہ دعا پڑھ۔ کھانے کے درمیان بھول گیا تھا، چلو انسان ہے، بھول جاتا ہے، یہ دعا پڑھ۔ کھانا کھا لیا، جی کھا لیا، اب یہ دعا پڑھ، سدا ملتا رہے، یہ دعا پڑھ، سدا ملتا رہے۔ گھر سے نکلا ہے، ٹھہر جا، ابھی قدم نہ اٹھا، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ، 100 حادثے، 100 بیماریاں، 100 دشمن، 100 گڑھے، 100 آگ، 100 آتش، 100 طوفان، تیری فرشتے حفاظت کو آ جائیں گے، کفایت کو آ جائیں گے، کفالت کو آ جائیں گے، مدد کو آ جائیں گے، ٹھہر جا۔ ہمیں میرے مدینے والے کملی والے نے پل پل یاد دہانی کا ایک پیغام، ایک نظام دیا ہے، اور وہ یاد دہانی ایسی طاقتور ہے جو ہمارے اٹھے قدم کو، ہماری چلتی سانسوں کو اور ہمارے نظام کو ایسے سنوار دے، بنا دے۔ ہم یاد دہانی کے ساتھ چلیں۔ اگر کوئی ہمیں یاد دہانی کرنے والا، کرانے والا ہے، اور پھر اس کی بات کو ہم نے احسان مندی کے جذبے سے نہیں لیا، احسان مندی کے جذبے سے نہیں لیا، اور اس کی بات کو ہم نے ایسے پھینک دیا، ایک وقت آئے گا یاد دہانی کرانے والا پیچھے ہٹ جائے گا، اور وہ دن ہمارے لیے بہت خطرناک ہوگا، وہ خطرناک دن ہو۔ انبیاء یاد دہانی کرانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ انبیاء کہتے تھے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسی زندگی بیکار ہے؟ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، ایسی زندگی گزارنا، اسی کا نام زندگی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا یہ بیکار زندگی تمہاری زندگی ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں یاد دہانی کرا رہا ہوں، اور جو یاد دہانی کراتا ہے اس کی قدر بھی کرنا، اس کا ادب بھی کرنا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو تم نے تو میری قدر ہی نہ کی جتنا قدر کرنی چاہیے تھی۔ حالانکہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت، ساری کائنات کا سارا نظام ساری میرے قبضے میں ہے قیامت تک۔ والسماوات مطویات بیمینہ، تمہارے دائیں بائیں جو کچھ کائنات ہے
वो दाएं, यमीन दाएं को कहते हैं। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, ख्याल करना, मेरे अलावा किसी की तरफ ना देखना, मेरी कदरदानी में आगे बढ़ना। एक जिंदगी का सबक है पल पल हमारे लिए। आप महसूस करें, हर नमाज की हर रकत में एक चीज दोहराते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह को ऐसी राहें दिखा जो सच्ची हों और सच्चे लोगों से मिला। कुरान में अल्लाह कहता है कुनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ रहना। किसी ने पूछा हसन बसरी रहमतुल्लाह, सच्चों से मुराद कौन है? कहा जो सच्चाई की राहें दिखाएं। क्या उनके लिए विलायत तो होना जरूरी है, पर मैं सच्चाई की राहें दिखाने वाला, एक वक्त आता है अल्लाह उसे सच्चों के साथ कर देता है, और जब सच्चों के साथ हो जाता है वो सच्चे वली होते हैं। इस पैगाम को फैलाएं कि इंसानियत का नफा कैसे हो और इंसानियत का भला कैसे हो। भला, आप ये देखें, आप किसी मरीज के पास गए, उसके पास फूल जरूरी नहीं, पैसे जरूरी नहीं, मिठाई का डब्बा, कोई गिफ्ट हदिया जरूरी नहीं, आपने सिर्फ उसे तसल्ली के दो बोल दिए, कुछ अर्ज नहीं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाएगा, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, अल्लाह आपका करम होगा, आप ठीक हो जाएं। हत्ता कि यहां तक हुक्म है कि मरीज के पास ज्यादा वक्त ना बैठे, क्या पता उसकी हालत में, बस आप उसे तसल्ली के दो बोल दिल से देकर, दुआ दे और लेकर आ गए। मेरा अल्लाह कहता है मुझे ये अमल इतना पसंद है कि 70,000 फरिश्तों को हुक्म दिया, लग जाओ इसके लिए दुआ करने में, मेरे बंदे की इसमें खैर खाई चाहिए है, खैर खाई चाहिए इसने मेरे बंदे की। और एक बात बताऊं, मरीज में वजाहत नहीं है कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, पड़ोसी के हकूक में वजाहत नहीं है कि वह मुस्लिम है या गैर मुस्लिम। यहूदी का जनाजा जा रहा था, मेरे हुजूर तशरीफ फरमाते, आप खड़े हो गए, यहूदी के जनाजे के लिए खड़े हो गए। मरीज है। बड़ी पुरानी बात है, मुझे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब थे, डॉक्टर अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह, हमारे मुल्क के वजीर आजम थे, चौधरी मोहम्मद अली उनके बेटे थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, और पाकिस्तान में हजामा अल्लाह ने उनको जरिया बनाया फैलाने को। तो मुझे 2002 में उन्होंने यहां पीछे हजामा किया, 2002 में अचानक उर्दू बाजार में मिले, उन्होंने मेरी किताबें कुछ एक दो पढ़ी थी, मुझसे कहने लगे किस नीयत से रोजाना मुलाकातें करते हैं, फिर वो नीयत का पूरा इस्तेहजार कराया, किस नीयत से? ए अल्लाह, तेरे बंदों की खैर खाई के लिए बैठा हूं, नंबर 1, नंबर 2, मैं इनकी इयादत की नियत कर रहा हूं, और नंबर 3, इनको ऐसा खैर का मशवरा दूंगा जिन इनको सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, राहत मिलेगी, मसले हल होंगे। अल्लाह, मैं इस नियत से, बहुत सी नियतें बताई मुझे, कहने लगे इस नियत से बैठे, और वो नियत पहले भी कोई टूटी फूटी थी, और उन्होंने याद दहानी जो कराई ना, याद दहानी, उस याद दहानी ने सबक को मजीद याद करा दिया। भूलने की कोशिश शायद ना हो, और मौत भुला सके तो और बात है। कोई ऐसा मोहसिन मिल जाए जो हमें याद दहानी, मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, तुम सब जहन्नम की तरफ जा रहे हो, मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के खींच खींच के, मफहूम है, उससे निकाल रहा हूं। कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी तस्बीह, कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसा टोटका हमारी जिंदगी में जिससे लोगों को राहत मिल जाए, लोगों को नफा मिल जाए। मैं सारा दिन भाग दौड़ में थक जाता हूं, लेकिन जब मुझे लोग मिलते हैं ना कि हमें इस चीज से ये नफा मिला, इससे ये फायदा हुआ, इससे हमारे ये मसले हल हुए, हमारी ये मुश्किलें दूर हुई, एक एहसास होता है कि थकान नहीं है। क्यों? अली करमल्लाहु वजहू। और इसी से मिलता जुलता वाकया एक कंबर का है, एक असलम का है। हजरत असलम उमर रज़ी अल्लाह के खादिम थे, उनका नाम था। एक बेवा, उसके बच्चे फिर खाना खा के खेल रहे थे, दूर बैठे रहे। खादिम ने कहा आका चले, कहा नहीं, मैंने इन्हें रोते देखा है, हंसता भी देखना चाहता हूं। हंसता बंदा जब आता है
کہ میری یہ مشکل ٹلی، میری یہ ناکامی دور ہوئی، یہ میرا مسئلہ حل ہوا، ایک راحت ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے، اور ایک احساس ہوتا ہے کہ انسانیت کو یہ فائدہ ہو گیا۔ میرے پاس سکھ بہت آتے ہیں، میرے پاس ہندو آتے ہیں، میرے پاس عیسائی کرسچن آتے ہیں، ان کے کام اللہ بنا دیتا ہے اپنے کلام کی برکت سے، اپنے نام کی برکت سے۔ ایک راحت کا احساس ہوتا ہے، اور ایک احساس ہوتا ہے کہ واہ، اللہ تیرے نام میں طاقت ہے، اللہ تیرے نام میں قوت ہے۔ ایک غیر مسلم کو میں نے کہا آپ ہا میم، میں نے کہا الف آپ پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے۔ میں نے کہا اس میں ہا آتا ہے میم آتا ہے، میں نے کہا ہا میم پڑھا کرو۔ اس کی بہت بڑی مشکل تھی، بہت بڑی پریشانی تھی، وہ ہا میم پڑھنا شروع کر دیا، اس نے ہا میم پڑھنا شروع کر دیا، اور ہا میم پڑھتے پڑھتے اللہ کے نام میں طاقت ہے، اللہ کے نام میں تاثیر ہے، اور اس کا کام بن گیا، اور اس کی مشکل ٹل گئی۔ اسے کہنے لگا کہ اس لیے یہ مشکل ہے، جو مجھے آپ نے بتایا ہے یہ بتا دوں؟ میں بالکل اس کو بتا دوں۔ ایک غیر مسلم تھا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اللہ اکبر پڑھا کر۔ کہنے لگا ہم اللہ کو یہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ ہے تو صحیح نا؟ ہاں۔ میں نے کہا اللہ اکبر پڑھا کر۔ اسے کام بن گیا۔ ابھی سفر میں مانسیرا میں تھا، روحانی منزل پہ گیا، وہاں پھر جمعے کے بعد پھر مظفر آباد، اور مظفر آباد سے نکلتا ہوا وہاں مانسیرا گیا، تو وہاں محفل تھی، مجمع جمع تھا۔ میں نے راستے میں، ہمارے ساتھ مخلصین تھے، ان کی گاڑیاں تھیں، تو ان کی گاڑیاں بدلی میں، کبھی اس گاڑی میں بیٹھ جاتا، کبھی اس گاڑی میں، سارے رانجا سب کا سانجا، سب کو محبت۔ میں ان سے پوچھتا تھا آپ بتائیں آپ کو اپنی کے کس عمل، کس وظیفے، کس ٹوٹکے سے، یا آپ کا اپنا کوئی آزمودہ کیا فائدہ ہوا؟ اس سے کہنے لگے کہ آپ نے جو عمل بتایا تھا 3 تسبیح اللہ اکبر کا، میں نے اس سے بڑا عمل کوئی نہیں پایا، پر جو نیت آپ نے بتائی تھی اگر کوئی اس نیت سے کرے تو، میں نے کہا کون سی نیت میں نے بتائی تھی؟ کہ اللہ اکبر ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، اللہ اکبر۔ اور تصور یہ ہو کہ میرے حضور نے فرمایا ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، ذبح کرنے کا، اور ذبح کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر اس کو تقسیم کیا اس تصور کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، اللہ اکبر، بس ہو گیا، اونٹ ذبح ہو گیا۔ رب سچا، اس کا وعدہ سچا، رب سچا، اس کا حبیب سچا، رب سچا، جبریل اور وحی سچی، رب سچا، رب کا نام اللہ اکبر سچ۔ بس اس تصور کے ساتھ، اور آپ کو علم ہے میں واقعہ پھر دوہرا، میں چھوٹا سا تھا، ایک تایا جی ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ، مجھ سے کہنے کہ نماز میں مسجد میں نہیں آیا، تو میں بخار تھا، طبیعت خراب، کہا 300 اونٹ ذبح کر دیتا، صدقہ کر دیتا تو ٹھیک ہو جاتا۔ دیکھا 300 اونٹ، 300 کوئی بکری کہے، بھیڑ کہے، وہ بھی نہ ہو، کوئی 300 مرغی کہے، کوئی 300 انڈے کہے، ہو جاتے ہیں، لیکن بظاہر تو میں نے کہا 300 کہ ہاں۔ تایا جی جو تھے وہ 3 زبانیں بولتے تھے چل چل کے، ایک اردو، ایک رانگڑی، رانگڑ تھے، اور ایک جو ہے وہ میواتی بولتے تھے، 3 زبانیں وہ مکس بولتے تھے۔ تو اس سے کہنے لگے کہ کر لیں، اور پھر ترتیب بتائی، اللہ اکبر جب پڑھا، ایک اللہ اکبر پہ ایک اونٹ صدقہ ہو گیا، ذبح ہو گیا، ٹکڑے ہوئے، لوگوں کو تقسیم کر، اس تصور کے ساتھ کہ میں تقسیم کر رہا ہوں، پھر اگلا اللہ اکبر پڑھ۔ اس میں 5-10 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، پر 3 نشانے پہ لگیں، 5-10 منٹ زیادہ لگیں گے۔ دیکھیں یہ تصویر میری، اس سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سواب مل رہا ہے، اللہ اکبر، اور میں واضح کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں، یہ میں نے کوئی 10-20 دفعہ پڑھ لی۔ ایک ہے اللہ اکبر تصور کے ساتھ، استحسان کے ساتھ، ذکر اللہ کا، دھیان کس کا؟ بس اس دھیان کے ساتھ ذکر اللہ کا، تو دھیان بھی اللہ۔ ایک اونٹ ذبح ہو گیا،
जिससे मोहब्बत हो ना, जिससे मोहब्बत हो तो उसकी कड़वी कसैली भी अच्छी लगती है। मुझे सबसे पहले उंगली पकड़ने वाले ये थे, और उसके बाद उस दिन एक साहब आए, 70 75 80 से करीब पहुंचने वाले हैं। मुझे ना एक गाली दी, और नंगी गाली दी, और नंगी गाली दे के कहने लगे मस्जिद के लिए इतने लाख दे। मैं कहा ठीक है, मैंने वो दे दिए। मेरे बेटों ने उनके पांव को तेल लगाया, मैंने उनकी खिदमत की, और हदिये बड़े बड़े बना के पेश किए, और उतने जितने मांगे वो दे दिए। सच पूछें, आज भी वो गाली जब दिल में आती है तो उनके लिए एहतराम की नजरें झुक जाती हैं। हाँ, क्यों? वो शख्स था जिसने मुर्शिद से पहले मेरी उंगली पकड़ी थी। वो बाबा बूढ़ा हो गया, शुगर है, ये तकलीफ है, कुछ बीमारियों ने लपेट में ले लिया, फकीर दुर्वेश है, और नेकी और तकवे का वाकई इमाम है। अब भी कहने लगे, वो मैं आ रहा था तो मुझे कहने लगे आप हकीम साहब के पास जा रहे हैं तो उनसे कहना हमारी मस्जिद बन रही है। फिर गाली देके कहने लगे हाँ मैं उससे कहूंगा। अच्छा, मैं ठीक है ठीक है, कितना चाहिए? इतना दे दे। मैं हो गया, इतने लाख दे दे। मैं हो गया। मेरे बेटे खड़े थे, मेरे मुंह को देखने लगे कि बाबा जी ने गाली दी, और गाली भी सवा मन की थी। मैं कहा बेटा है कौन, है कौन जिसकी नस्लों का मैं एहसान नहीं भूल सकूंगा? उसने मुझे उंगली पकड़ी थी, उंगली पकड़ी थी, और उस वक्त गालिबन मैं 14 या 15 साल का था गालिबन। हमें कोई याद दहानी कराने वाला मिल जाए, फिर उसके लिए दिल में एहतराम हो, इकराम हो, इकराम हो। तो एक दफा अल्लाह, कहीं अमल न रह जाए, अमल को पूरा बता दूं, एक दफा अल्लाह अकबर, बस एक दफा। कितनी दफा? एक दफा। क्या पढ़ेंगे? इस तस्वर के साथ मेरे रब ने अपने हबीब की जुबान से वादा फरमाया है, और सच्चा वादा है। एक ऊंट ज़बह हुआ, टुकड़े हुआ, मैंने सदका कर दिया, अब अगला सदका करता हूं, अल्लाह अकबर। फिर इस तस्वर के साथ कहने लगे मुझे वो साहब जो हम सफर कर रहे थे पहाड़ों का, कश्मीर, फिर कश्मीर से आगे फिर हम पहुंचे वहां बालाकोट मानसेरा की तरफ। तो मुझे कहने लगे वो साहब, कहने लगे कि कोई दुनिया का अटका हुआ काम है, भटका हुआ बंदा है, कोई मुश्किल है, मैं 300 ऊंटों के सदके करता हूं, कभी हर नमाज के बाद, कभी दिन में 3 दफा, कभी 5 दफा, कभी 4 दफा, कभी सुबह शाम, मैं बैठ के कर लेता हूं। बस मुझे पता है कि मेरा काम हो जाना है, मुझे पता है कि मेरा काम हो जाना, और हो जाता है। अब सोचें कि 300 ऊंट, उसकी कतार कितनी लंबी होगी, फिर 300 ऊंट को ज़बह करना, और फिर ऊंट का गोश्त, फिर ऊंट की हड्डी, और ऊंट का खून, उसके बारे में तो एक इलाहिदा पूरी तारीख है, उसके पूरे फवायद हैं जो बड़ी मुस्तनद सबूत के साथ किताबों में, उस तो पूरा एक निज़ाम है। मैं सदका कर देता हूं, काम हो जाते हैं। देखें, यह याद दहानी से सब मिला। मुझे बाबा जी ने बताया, जब मैं छोटा था मुझे बाबा जी ने बताया ये पढ़ ले, फिर मैंने पढ़ा और मुझे सेहत राहत मिली, फिर मैंने बताना शुरू किया। आज भी मैं बता रहा हूं, और मुसलसल बता रहा हूं। देखें, जो सबक होता है ना, उसको बार बार बताने में शर्म नहीं होती। क्यों? रोज उस्ताद वही सबक सुनता है, रोज उस्ताद वही सबक सुनता है, रोज उसे सुनता है, तो उसको बताना, याद करना आर नहीं होता।
अल्लाह अकबर का ये फायदा, ये तो सुना, अरबी नस्ल का एक घोड़ा, अल्लाह जन्नत में एक दरख्त लगाता है और उसका साया बड़ा कितना है, अरबी नस्ल का एक घोड़ा 100 साल तक उस दरख्त के साये के नीचे दौड़ता रहे, उसका साया खत्म नहीं होगा। जो एक दफा पढ़ेगा, फिर कहो, फिर कहें, एक दफा जो अल्लाह अकबर कहते, यह रिवायत है, सरकार का फरमान। और सुने, जो एक दफा अल्लाह अकबर कहते हैं, तराजू आधा भर जाता है। और तराजू कितना बड़ा होगा क़यामत के दिन? फरमाया उस तराजू में सारी जमीन, सारे आसमान, सारे पहाड़, सारे दरिया, सारे समंदर, सारी गैलेक्सी, सारी कहकशाएं अगर रख दें, ऐसे है जैसे एक गेंद, और बाद रिवायात में ऐसे है जैसे एक राई का जर्रा। वो इतना बड़ा तराजू होगा। जब बंदा एक दफा अल्लाह अकबर कहता है, आधा तराजू भर जाता है, आधा आधा भर जाता है। और फिर फरमाया एक और रिवायत में मफहूम कि एक दफा जब बंदा अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह अकबर कहता है, फरमाया कि एक ऊंट ज़बह करने का सवाब मिलता है। कहा मेरा कोई काम हो, बस फिर मैं बैठ जाता हूं, बैठ जाता। फिर मुझे पता है कि अब मैंने 3 तस्बीह, अवल आखिर 3 दफा दरूद पाक और 3 तस्बीह तिहान वाली पढ़नी है अल्लाह अकबर की, और 300 ऊंटों का सदका करना है, और अल्लाह ने मेरा यह काम कर देना इंशाअल्लाह। यह सबक उसे कहां से मिला? इस याद दहानी से मिला, ना छुपाने से मिला, एक अंदर के दर्द और गम से मिला, एक दिल के दर्द से मिला। जो मुझे मिला, जो मेरा है वो तेरा है, वो जो तेरा है सारे आलम का है, ये एक पैगाम मिला। एक साहब मुझे यहां, उनकी कपड़े की दुकान थी, कपड़े की दुकान थी, बड़ा अरसा हुआ, मुझे बताने लगे, कहने लगे 300 दफा अल्लाह अकबर, 300 दफा अल्लाह अकबर। मैं जब पढ़ता हूं और इस तसव्वुर के साथ पढ़ता हूं, पूरे ध्यान के साथ। कहने लगे मेरा ड्राइवर गाड़ी चलाता है, मैं सर झुका के तस्बीह लेके 300 दफा अल्लाह अकबर घर से दुकान पे आते ही पढ़ लेता हूं। कहा कि मुझे आधा घंटा लगता है। कहा कि पढ़ो तो 300 दफा अल्लाह अकबर 10 मिनट में पढ़ सकता हूं, मैं आधे घंटे में पढ़ता हूं। और फिर अल्लाह पाक से मैं अपनी मुरादें अर्ज करता हूं कि या अल्लाह, तेरे हबीब का फरमान, तेरा फरमान कि एक बार अल्लाह अकबर से यह मिलेगा, अल्लाह मुझे अता फरमा दे। कहा कभी जल्दी कभी देर, और खुद ही कहने लगे जब देर होती है तो मुझे अपने ऊपर एहसास होता है मेरे मांगने, मेरे गिड़गिड़ाने और मेरी तलब में कमी है, उस करीम शहंशाह के देने में कमी नहीं। मेरे मांगने, मेरे गिड़गिड़ाने और मेरी तलब में कमी है। कौन है जिसको अल्लाह अकबर नहीं आता? कौन है जो अल्लाह अकबर पढ़ के नहीं मुझको मिलता? मुझे जहाज में एक साहब मिले, 97 की बात है, मैं मुल्तान से 737 था, और उसमें मुझे याद है रूसी अमला था, रशियन थे, PIA का था, किराए पे लिया होगा शायद। मैंने मुल्तान से कराची जाना था। मुझे वहां के 2 चीजें याद हैं, बल्कि 3 याद हैं। एक तो जो जहाज में खाना खिलाने वाले स्टीवर्ड, उनका ना नीचे चावल गिरा, नीचे चावल उठाया, तो मैंने कहा ये चावल क्यों उठा रहे हैं? कहा इसी रिस्क की खातिर तो अपने आप को मौत के मुंह में है, हवा में है ना, किसी वक्त जहाज गिर जाए, इसी रिस्क की खातिर। एक तो यह वाक्य मुझे नहीं भूलेगा, 97 का वाक्य है, 97 का वाक्य है, और मार्च था 97 मार्च। एक तो यह वाक्य। दूसरा, मेरे साथ एक साहब बैठे थे, बातें हुई, कोई उनके मसाइल थे। मैंने उनसे कहा कि आप अल्लाह अकबर पढ़ें। मुझे ऐसे देख के कहने लगे ये मेरी सांसों में बसता है, ये मेरी सांसों में बसता है, ये मेरी सांसों में बसता। मुझे अल्फाज याद है। तीसरा, म्यूजिक चल रहा था, तो मैंने उससे कहा मैं कि ये तो जरा बंद हो सकता है।
اچھا مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ جہاز کا کپتان تھا. تو اس نے اس وقت کے بادشاہ کا اشارہ کر کے کہا, 97 میں جو بادشاہ تھا, کہ جی یہ تو امیر المومنین بھی نہیں بند کرا سکے. ضیاء الحق کی طرف اشارہ تھا. 88 میں اپنا وہ تو خود ہو گئے تھے. تو اچھا میں نے اس کو نا اس کی سائنس کی ایک چیز بتائی. کہنے کہ میں نے پڑھی ہے یہ چیز, ایک کتاب ہے سنت نبوی اور جدید سائنس, میں نے وہ پڑھی ہے. میں نے کہا اس کا رائٹر اسی جہاز میں بیٹھا ہے. ہاں کیسے ملوا سکتا ہوں؟ اسی جہاز میں بیٹھا ہے اس کا مصنف. میں نے کہا اس رنگ کا ٹائٹل ہے اس طرح. ہاں بالکل. میں نے اس بندے کے نام, یہ نام پورا لکھا ہوا. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا آپ نے یہ چیز پڑھی ہوگی فلاں چیپٹر فلاں صفحے پہ. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں نے سنت نبوی جلد 2 میں حال دل میں اس کا تھوڑا سا تذکرہ کیا. تو میں نے کہا میں ہوں. آپ سے کیسے باتیں کروں؟ میں نے کہا مجھے ساتھ بٹھا لو. ہاں بالکل ٹھیک. جہاز پیچھے انہوں نے سیٹ نکالی, مجھے بیلٹ دی, جو دیا جو بھی ان کا نظام تھا. اس جہاز نے ملتان سے اٹھنا تھا, سکھر جا کے اس نے ٹچ کیا, سکھر اترا, سکھر سے سواریاں لیں کی, پھر کراچی گیا. اس نے مجھے بتایا وہ سامنے ریڈار ہے, یہ خود اس کا ہے, وہ رن وے ہے, یہ چیز ہے. جو چیز مجھے وہاں لگی نا وہ بتانا چاہتا ہوں. ساتھ بیٹھا تھا ایک اس کا اسسٹنٹ پائلٹ کا. کہنے لگا یہ ساتھ ضروری ہوتا ہے. کیوں؟ کہا مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے, مجھے کوئی تکلیف ہو جائے, کچھ ہو جائے, جہاز کو یہ سنبھالے گا. اور پھر جہاز اڑانے سے پہلے جو چیز یاد دہانی کی مجھے اور ملی, ایک چارٹ تھا, اس پہ کہتے تھے یہ بٹن آن ہو گیا. یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں, ان کا تو اپنی اصطلاحات تھی. وہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا ہاں. جب یہ ہو گیا میں نے کہا یہ کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ بٹن ہو گیا, اور وہ نہ ہوا. کوئی چلتی بس تو نہیں تھی کہ رستے میں کھڑی ہو جائے گی, وہ تو نیچے ہوگی ہر چیز. یاد دہانی کا یہ سبق مجھے مارچ 97 سے آج تک یاد ہے, آج تک یاد ہے. ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہے, ورنہ سخت خطرے میں ہیں, سخت خطرے میں ہے. وہ خطرہ بیماریوں کی شکل میں, دکھوں کی شکل میں, مصیبتوں, حالات کی سختیاں, حاسد, دشمن, شر پسند, اس خطرے میں ہے. ایک صاحب تھے جادو میں بہت ماہر تھے, میں نے 1-2 دفعہ ان کا واقعہ سنا ہے. وہ کہنے لگے کہ کسی بندے کو اچھی گاڑی, اچھی سواری, اچھے لباس میں دیکھو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کہا کہ پھر میرا جادو کا ایک عمل ہوتا ہے. اس نے مجھے خود کہا, اس نے کہا جتنا میں ناپاک رہوں گا میرا جادو اتنا طاقتور, کالا جادو اتنا طاقتور ہوگا جتنا میں ناپاک رہوں. اور کہا کہ میں پیشاب کرتا ہوں نا تو پیشاب کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہوں, پیشاب کو اپنے ہاتھ میں لے کے اسی کو استنجے کے طور پہ اپنے بدن پہ مارتا ہوں کہ میرا بدن جتنا ناپاک ہوگا اتنی میری عمل میں طاقت ہوگی, کالی چیزیں میرے قریب آئیں گی. اور روح کی دنیا کے لیے اور کملی والے کے لیے جتنا میرا بدن پاک ہوگا اتنا روح کی دنیا, من کی دنیا, نور کی دنیا, جذبوں کی دنیا, قرآن کی دنیا, فرمان مصطفیٰ کی دنیا, اتنا نور, طاقت اور اس کی طاقت ہوگی اور اس کی تجلی ہوگی اور اس کی برکات ہوگی. اس نے مجھے کہا, اس نے کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, پر میں کیا کرتا ہوں؟ کہا میرے پاس ایک کھوپڑی پڑی ہے انسان کی, اس پہ عمل کرتا ہوں, میں اس کا تصور کرتا ہوں, اس بندے کا تصور کرتا ہوں, اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, نہ میرا لینا نہ دینا. اسے کہتے ہیں حسد, اسے کہتے ہیں کینہ, اسے کہتے ہیں بغض. حسد جو ہے, آج میں حسد ہی بتا دوں, حسد کسی سے کے بارے میں نفرت ہے, بس یہاں تک اس کی جو سٹیج ہے وہ یہاں تک ہے. نفرت کے بعد اس سے انتقام لینے کا جذبہ ہو, یہ پھر کینہ ہے اور بغض ہے. وہ حسد سے آگے کینے میں نکل جاتا تھا. اس کی اچھی سواری, اس کا اچھا لباس, اس کا اچھا گھر, اس چیز سے مجھے آپ کو کون بچائے گا؟ اللہ پاک نے آپ کو حسن دیا, جمال دیا, خوبصورتی دی, اچھی سواری دی, اچھا گھر دیا, اچھی زندگی دی, عزت دی, دیا. یہ بندہ آپ کی زندگی میں اگر آ گیا اور اس کی نظر آپ کے اوپر پڑ گئی, اور پھر یہ کالی دنیا کا کالا جادوگر تھا,
मुझे ये बताएं, इसका इलाज किसके पास है? मुझे पता नहीं मेरे ऊपर वार हो रहा, मुझे पता नहीं कि मैं किसी को नहीं सता रहा, तो मुझे कोई क्यों सताएगा? जरूरी नहीं कि मैं किसी को नहीं सताऊंगा। बावला कुत्ता, उससे बचना पड़ता है। लिख ले मेरी बात को, जो कुत्ता बावला हो ना, उससे खुद बचना पड़ता है, क्योंकि वो जाते जाते को खुद काटता है, जाते जाते को खुद काटता है, और जिसको काटता जाता है उसको भी पागल करता जाता है, उसको भी पागल करता जाता है। इस पागल कुत्ते से कौन बचे, जिसको कुरान ने कहा है उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल। जब बंदा हसद, कीना और बुग़्ज़ की दुनिया में आगे बढ़ जाता है, वो जानवर होता है। तो मैं नहीं, जानवर नहीं, जानवर से भी अगली कोई किस्म है तो वो होता है बल हुम अज़ल। सांप डसता है, मजा नहीं आता, पर उसका शोभा डसना है। बिच्छू डसता है, चाहे उसके साथ लाख भले करो, पर वो डसेगा। इसका क्या हाल है? तो उसने मुझे खुद कहा, उसने मेरे पास एक साहब आए, कहा मैं नजर लगाता हूं, और मेरी नजर निशाने पे लगती है, निशाने पे लगती है, मैं नजर लगाता हूं। और फिर उसने भी यही बात कही कि जो बंदा मुझे सलाम न करे, या कोई मुझे अच्छा ना लगे, या उसके पास कोई तमंगरी और राहत का निजाम हो, अल्फाज मेरे अपने हैं, उसकी बात का मफहूम बता रहा हूं, हो, फिर मैं उसको नजर लगाता हूं। अब बताओ इसका क्या हाल है? वो उसको नजर लगा। हमारे एक मुखलिस हैं, वो कहने लगे कि हम हज पे थे, उम्रे पे थे, हमारे साथ एक बंदा था जो चैलेंज पे नजर लगाता था, खबरदार करके नजर लगाता था, और उसकी नजर निशाने पे उसके वाकयात कई सुनाए, कई सुनाए, कई सुनाए। तो कहने लगा कि हमने पाए लिए, हम 3 बंदे थे, हमारे सामने कहीं पाए बनते थे सफर में, 2 बंदे थे, उन्होंने 2 प्लेटें ली, हम 2 बंदे थे, हमने, वो 2 बंदे थे, उन्होंने 2 ली, हम 3 थे, हमने भी 2 ली। कहने लगा ये खा जाएंगे, 2 बंदे हैं, 2 प्लेटें हैं, खा जाएंगे। करा एकदम मुझे झटका लगा, मैं नजर लगा दी, और हम 3 हैं, और हम भी 2 प्लेटें ले। बस कहा कि वो जिस पे नजर पड़ी ना इसकी सख्त, उसने मुंह में लुकमा डाला और यूं पकड़ा, और कुर्सी पे बैठा था, यूं दोहरा हो गया, उसके बाद नीचे गिर गया। लोग उठे, क्या हुआ? निवाला फंस गया, क्या हुआ? वो बंदा वहीं फारिग हो गया, मर गया। का एक दफा मेरे सामने गुस्से में आया, हम चल रहे थे तो गुस्से में आया, कहा चल फिर आज मैं तुझे नजर लगाता हूं। मैं कहा लगा, ऐसे बैठ गया, और मैंने दिल में पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसने मुझे ऐसे देखा, और मैं पढ़ रहा हूं सांस रोक के। उसने फिर देखा, उसने फिर देखा, कहने लगा तेरा लगता है मुर्शिद कामिल है। तो मुर्शिद नहीं कामिल, मुर्शिद के कमली वाला मेरा मुर्शिद कामिल है। हाँ, मुर्शिद कामिल ऐसा होवे ਜਿਹੜਾ ਲੂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਕਰੇਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਬਣ ਸੱਚੀ ਖੱਤੇ ਹੋ। कहता लगता है तेरा मुर्शिद कामिल है, वरना मैं जिसको नजर, मैंने मुझे जब बताया ना, मैं कहा जिस वक्त वो नजर लगा रहा था तो उसकी आंखों का नजर करके आंखें बाहर आ जाती। ये जो पढ़ रहा था ना बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर तो उसकी आंखों में जिस, असल वो कैफियत होती हैं, नजर कैफियत का नाम है, वो कैफियत होती हैं। मैंने कहा अगर तो उसकी, उसके जो है बारिश है ना, तो बारिश के पतंगे छोटे छोटे छोटा काटते हैं, बाकी कोई चीज ऐसी नहीं थी। तो मैं कहा तू उसकी नजरों को देखता, किसको देखता? नजरों को देखता, और नजरों को देखकर तो कहता बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यूं उसकी आंखें उबल के बाहर आ, वाकयात हैं इसके, और इसके तजर्बात है, बहुत ज्यादा तजर्बात। यकीन की ताकत वह ताकत है जो जिंदगी के निजाम को ऐसे संभाल और संवार के चला देती। उस ताकत के पीछे यकीन की ताकत। कहने लगा मुझे कोई मुश्किल परेशानी होती है
बस मैं अब बैठ जाता हूं कि मैं अल्लाह अकबर पढ़ूंगा, पर किस तसव्वुर के साथ? जो मैंने बताया उस तसव्वुर के साथ, उस यकीन के साथ, उस जज्बे के साथ। 3 तस्बीह अल्लाह अकबर की। लगे एक दफा मैंने वो साहब जिनका मैंने बताया कि घर से मैं चलता हूं, आधा घंटा तकरीबन गाड़ी में लगता है, मैं अपने कारोबार में पहुंचता हूं, उनकी बात कर रहा हूं। कहते एक दफा मैंने बहुत ज्यादा किसी से लेना था और देना था, कारोबार में लेन देन चलता रहता है, जिससे लेना वो देता नहीं, जिसको देना वो छोड़ता नहीं, क्या करूं? कहा मुझे अचानक ख्याल आया कि सुबह शाम जाते ही गाड़ी में मैं कोई बात नहीं करूंगा, कोई बात नहीं करूंगा। मैंने 3 तस्बीह अल्लाह अकबर पर ध्यान वाली, मैंने अर्ज किया ना कि वो कहते मैं आधा घंटा लगाता हूं तकरीबन। 3 तस्बीह अल्लाह अकबर की पर किस वाली? किस वाली? ध्यान वाली। और ध्यान जो मैंने आपको आज वजाहत से बताया, उस ध्यान के मुताबिक ध्यान दें, उस यकीन के मुताबिक यकीन करें, उस जज्बे के मुताबिक कैफियत और जज्बा हो। मैं पढ़ता गया, सारा दिन उम्मीद रखी, कुछ ना बना। शाम को घर गया, पढ़ता गया, सुबह आया, पढ़ता गया। कहा 2 दिन लगे हैं, और 2 दिन के बाद मुझे जो कहा कि पेमेंटें यानी पैसे मिले हैं और मेरा हिसाब किताब बेहतरीन हुआ है। कहा बाज़ औक़ात मुझे मेरे काम संभालने में 2 हफ्ते लग जाते हैं, कभी 3 हफ्ते, कभी 1 हफ्ता, कभी 2 दिन। वो जितना यकीन हो, उसने यकीन को जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, वो लफ्ज मैं आपको बताता हूं, वो लफ्ज जो उसने इस्तेमाल किया, वो लफ्ज आपको बताता हूं, उस लफ्ज से बड़ा फायदा होगा, उस लफ्ज की वजाहत भी करूं। अच्छा मुझे क्या कहने लगा? कहने लगा जितनी सट मरीजे, सट, चोट, हाँ जितनी सट, चोट, जरब जितना हो, जितनी हो उतना ज्यादा जाके असर कर। तेरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है, उतना ज्यादा असर करेगा। मेरा अल्लाह तो हमारे जज्बों को देखता है। किसको? जज्बों को देखता है, जज्बों को देखता। उस दिन मैं बैठा था, मैं जरूरतमंदों को तलाश करके देता हूं, चौराहों पे चलने फिरने वालों को कोशिश करता हूं कि मैं नहीं देता, ये जरूरतमंद नहीं होते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफा एक मांगने वाले को बुलाया और उसे जरूरियात दी, उसकी जरूरत पूरी की। उसने आगे जाके फिर मांगना शुरू किया, तो फरमाया बुलाओ। उसकी तलाशी ली तो बहुत कुछ निकला। कहा इन सारी रोटियां, सारा आटा, सारी चीजें, सारे जौ सदके के ऊंटों को डाल दो, और उसको फिर कोड़े मरवाए। इस्लाम ने पेशावरी और गदागरी, पेशावरी भिखारी बन की तारीफ नहीं की, मजम्मत की है। एक साहब को मैंने देखा 100% नशा करने वाला, उसकी हालत ऐसी थी, मुझे साथ बैठे कहने लगा नशा करेगा, पता है मैंने मुझे। मैंने उसको एक छोटा सा नोट दे दिया, और फिर ख्याल आया क्यों दिया था। मैंने कहा उसने हालत ही ऐसी बनाई थी। हम तो दुआएं पढ़ते हैं, मांगते कहां हैं। मैं एक जगह, मैंने बहुत पुरानी है कि मैंने जुमा पढ़ा, जुमे के बाद जो दुआ मांगनी शुरू हुई, मैंने जुमे के सलाम के बाद फौरन अपनी बकिया नमाज शुरू कर दी। मैंने आगे जाना था, यकीन जानिए मैंने 4 रकातें पढ़ी और दुआ हो रही थी, और लोग बेतवज्जी से आमीन कह रहे थे, और मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि दुआ पढ़ना और मांगना किसे कहते हैं। हम तो दुआएं पढ़ते हैं, अभी तक मैं ही नहीं सीखा कि मैं दुआएं मांगी कैसे। दुआएं पढ़ते हैं, और दुआएं जब मांगेंगे फिर कायनात, कायनात। मुल्ला जीवन अंदरून शहर उनकी मस्जिद है, लाहौर के अंदरून शहर में। मैंने एक दफा वहां सफर गुजर रहा था तो नमाज पढ़ी थी। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह ने रेशम का लिबास पहना हुआ था, और पहले दौर में जुमा बादशाह रियाया के साथ पढ़ता था। तो मुल्ला जीवन ने कहा कि रेशम मर्द के लिए हलाल नहीं, और पूरी वजाहत से कहा। बादशाह को अपनी गैरत महसूस हुई, तो बादशाह ने कहा फौरन
महल में गए जुमे के बाद तो उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। बेटे भागे क्योंकि वो शागिर्द थे उस्ताद के, और भाग के आए, कहने लगे उस्ताद मोहतरम वालिद ने आपकी गिरफ्तारी से मुराद दो चीजें, या जेल या कत्ल। उसने अच्छा मेरा लोटा ले आओ, मुसल्ला ले आओ। उस्ताद को लोटा मुसल्ला दे के फिर अब्बे के पास भागे, मुगल बादशाह के पास, कि हम उस्ताद को लोटा मुसल्ला दे आए, ऐसे ऐसे वाकया है। वालिद नंगे पांव भागा मुल्ला जीवन के पास कि कहीं मुसल्ले पे ना चढ़ जाए और मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। माफी मांगी ना, मुसल्ले पे ना। कोई ऐसी कैफियतों के साथ हमारी तस्बीह हो, हमारा ध्यान हो, हमारा जिक्र हो, हमारी नमाज तिलावत हो, और हमारा अल्लाह अकबर इन कैफियतों के साथ हो, इन जज्बों के साथ हो, इन जज्बों के साथ हो। जो मेरे रब की बारगाह में जज्बे कबूल हैं वो जज्बे, जो अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा हैं वो जज्बे, जिसमें अल्लाह की तरफ ध्यान हो वो जज्बे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खातून आई, कहने लगे कि मेरा शोहर दूसरी शादी करता है, इसे रोके। मैं क्यों रोकूं? कहा कि अगर मैं अपना नकाब हटा दूं और अपने हुस्न और जमाल को बता दूं, आप सारे बेहोश हो जाएंगे। इतने हुस्न और जमाल में ये दूसरी शादी करता है। इमाम साहब फरमाते हैं उसकी बात सुन के मैं गुम हो गया। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा हुस्न और जमाल कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, मेरा हुस्न और जमाल, मेरे बंदे तू कहां जाता है? ऐनल मफर कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िल मुस्तकर, कहां जाता है? कहा एकदम मुझे मेरे अल्लाह याद आ गया, जो बंदों को पुकार पुकार के कहता है। इस ध्यान, इस जज्बे के साथ 3 तस्बीह अल्लाह अकबर की, इस ध्यान, इस जज्बे के साथ तेरी तस्बीहात, तेरा जिक्र, तेरा वजीफा, तेरी तिलावत, तेरे सजदे, तेरा कयाम, तेरा नमाज, इस ध्यान और इस जज्बे के साथ फिर फायदा क्या होगा? बड़ा अनोखा फायदा है, बहुत अनोखा फायदा है। बताऊं, बाबा जी का तोता आई बिल्ली और तोता ले गई, और बाबा जी ने तोते को सिखाया हुआ था कलमा, और तोता कलमा पढ़ता था। जब बिल्ली ले गई तोता तो बाबा जी बहुत दुखी, बहुत परेशान, और हत्ता के ऋषि आ रही है, परेशान है, रो रहे हैं। उसने कहा बाबा जी आपको और तोता ला देते हैं। कहा नहीं, तोता तो और आ जाएगा, कहानी कुछ और है। कहा तोते की जुबान पे कलमा था, जब बिल्ली आई तो कलमा भूला और टाएं टाएं करने लगा, और बिल्ली ने कोई टाएं टाएं नहीं सुनी और बिल्ली उसको ले गई। इसी तरह मेरी जुबान पे भी कलमा है, दिल में नहीं उतरा। जब इजराइल आएगा और मौत का फरिश्ता आएगा, उस वक्त भी मैं टाएं टाएं करूंगा और मेरा कलमा मुझसे भूल जाएगा। तोते के अंजाम को देख के मुझे अपना अंजाम याद आए। जब ध्यान से तवज्जो शुरू कर देंगे, अच्छा पहले आदत बनेगी फिर इबादत बनेगी। पहले आदत जब शुरू कर देंगे ध्यान से, फिर क्या होगा? दिल भी साथ मुतवज्जह हो जाएगा, और मेरे अल्लाह को यही दिल चाहिए, मेरे रब को यह दिल की दुनिया चाहिए। उजड़े दिल को आबाद कर घिन अमल अज वक्त है, एतेदा नाजुक बतन थी सी जमी अंदर दफन, पोशाक हो सी तेरा कफन। ये दिल को मुतवज्जह करना। सारे अंबिया की मेहनत का मैदान दिल, सारे कुरान, सारी हदीस, सारा फरमाने मुस्तफा, उसके लिए दिल। ईमान दिल का नाम, हलावत दिल का नाम, नूर दिल का नाम, कलमा दिल का नाम। आप इस दिल को मुतवज्जह कर रहे हैं। आज तजुर्बा करके देख लें, 3 तस्बीह अल्लाह अकबर की पढ़ लें। कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई नाकामी, कोई ऐसी चीज जो परेशानियों का जरिया बनी है, कुछ पढ़ लें। 11 दिन पढ़ लें, 21 दिन पढ़ लें, कुछ दिन पढ़ लें। दिन में 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 5 दफा, पर जो ध्यान बताया उस ध्यान के साथ, जो जज्बा बताया उसी जज्बे के साथ, जो ध्यान, जो जज्बा उसी कैफियत के साथ डूब के बस डूब के पढ़, फिर देख कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से। क्या कहते क्या होगा पता नहीं। कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से, क्या न खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। न खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, वाए नाकामी तू मोहताज साकी हो गया। मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू।
میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو. سنو میں خلیفۃ فی الارض ہوں. انسان اللہ کا خلیفہ ہے زمین پہ. ذرا آج ایک کیفیت بتا رہا ہوں وظیفے کی طاقت بڑھانے کے لیے, دعا کی طاقت بڑھانے کے لیے, اور دعا اور وظیفے کی طاقت میں وہ طاقت بنے کہ کن فیکون کی طاقت آ جائے. تو ایک انداز بتا رہا ہوں, غور سے سنیے. میں خلیفۃ فی الارض ہوں. میں, اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا, جنات کو نہیں بنایا, فرشتوں کو نہیں بنایا, اپنا میں خلیفۃ فی الارض ہوں. اور میں جو چاہ رہا ہوں میرا اللہ وہ چاہ رہا ہے, اور میرا اللہ جو چاہ رہا ہے کن فیکون ہو. حدیث دیتا ہوں, قدسی ہے, اے میرے بندو میں تمہارے گمان کے بقدر تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا. چہرہ جیسا میرے ساتھ گمان کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کروں. کر کے دیکھ رب دیتا یا نہیں دیتا. کیوں؟ اب اس نے اللہ پہ مان کر لیا, اس نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, آپ مجھ پہ بھروسے کر کے دیکھ تو صحیح. فَهُوَ حَسْبُهُ, مجھے آپ کی آنکھوں کے سامنے پائے گا. حسبی اللہ, تو میرے لیے کافی ہے. علیہ توکلت, میرا تجھ پہ بھروسہ میرا. کیوں؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ, تیرا عرش بڑا اونچا ہے, عظیم ہے. جذبوں کی زندگی, جذبوں کا سفر, ملتا ہے دیتا ہے شہنشاہ ہے, ملتا ہے دیتا ہے شہنشاہ ہے, ملتا ہے دیتا ہے بے نیاز ہے. پر وہ جذبے دیکھتا ہے, جذبے دیکھتا ہے. اور جو جذبوں کے ساتھ گڑ گڑا کے بیٹھ جاتا ہے, کبھی کبھی اس کے جذبوں کو اللہ تولتا بھی ہے. ایک حدیث سناتا ہوں آپ. اس حدیث کے بعد آپ کو کوئی تانے دے, کیا ملا, کیا پایا, اتنے عرصے سے جا رہے, کیا تیرے پاس گاڑیاں, بنگلے, مال, ہیرے, سونے. ایک حدیث سناتا ہوں میں کہ جب کوئی بندہ مانگتا ہے, اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتے خیال کرنا اس کو ذرا نہ دو, دیر کر دو. یا اللہ دکھی ہے, غمخوار ہے, بھکاری منگتا ہے, پر میں منگتا اچھا لگ رہا ہے, مل گیا تو پھر منگنا چھوڑ دے گا, مل گیا تو پھر مانگنا چھوڑ دے گا, منگتا چھوڑ دے. میرے بندو اس کو نہ دو. ہاں کبھی اس کا لاڈ ہوتا ہے, کبھی پیار ہے. ایک بابا جی تھے, جب بارش نہیں ہوتی تھی, سخت قحط سالی ہوتی تھی, لوگ ان کے پاس جاتے تھے, منتیں کرتے تھے, کہتے تھے بابا میں دعا کر دوں, کہ مہربانی کریں, منتیں کرتے تھے. پھر اپنا کرتا اتار کے سخت گرمی آگ میں دھوپ میں ڈالتے تھے کہ اللہ پاک اس کو خشک کر دے, بارش شروع ہو جاتی تھی. ہاں کرتا اتارتے تھے, دھوتے تھے, دھو کے گرمی میں ڈالتے دھوپ میں, کہ یا اللہ اس کو خشک کر دے, بارش شروع ہو جاتی تھی. تیرا کرتا خشک نہیں ہونے دینا, تیرے ساتھ ہماری کوئی خاص ادائیں ہیں. کبھی لوگوں کی باتیں, لوگوں کے تانے, اندر اٹھنے والے سوال, اندر اٹھنے والی بدگمانی, شک, وساوس, یوسوس فی صدور الناس, یاد رکھنا یہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالیں گے, من الجنت والناس, کبھی جنات یعنی اندر نفس شیطان کی شکل میں, کبھی لوگوں کی شکل میں. کیا ملا تسبیح سے, کیا ملا, کیا پایا, اتنا عرصہ ہوا, یہ ملے گا, یہ پیغام ملے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ٹاٹ کا لباس پہنا, سارا گھر راہوں میں قربان کر دیا, تو دشمنوں نے تانے دیے, اور جبریل آ گئے فوراً کہ یا رسول اللہ, صدیق سے پوچھے اس حال میں اللہ سے راضی ہے؟ ahoy. ہم تو کہتے ہیں اللہ تو راضی ہے, اللہ کہتا ہے مجھ سے راضی ہے. اور پھر جبریل نے بھی کہا یا رسول اللہ آج سارے فرشتوں نے اسی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا. نہ گھبرایا کریں, یہ دنیا کے تانے, یہ دنیا کی باتیں, یہ دنیا کے وسوسے, کبھی اندر سے کبھی باہر سے, یہ موت تک کی جنگ ہے, یہ ابھی کب ختم ہوگی. ہاں جنگ نہیں لڑنی پر جنگ ہے, مقابلہ نہیں کرنا. سڑکیں بند, نعرے اور لوگوں کے لیے نہیں. ہمارے پاس احتجاج کی دنیا نہیں ہے, احتجاج کا نظام نہیں ہے. سارے مذاہب, سارے مسلک, سارے فرقے, ساری زبانیں سب ہمارے ہیں. آج کے بعد اپنے عمل کو جذبوں کے ساتھ کرنا شروع کریں. کس کے ساتھ؟ میں نے صرف تھوڑی سی مشق بتائی ہے, کبھی 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ کے دیکھیں تو صحیح. 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھیں. پر آج جو فقیر نے جذبہ بتایا,
उस जज्बे के साथ पढ़े। मैं उस जज्बे को फिर दोहराता हूं, मैं 2-3 दफा दोहरा चुका हूं, फिर दोहराता हूं। तस्वीर लेके बैठ जाए। हाँ, ना मिल्क मुल्क अतिमाल दे, ना जाल दे ना पाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे। गम कर गुमान या करू रहन, सारे गुमान गुम हैं, सिर्फ एक उसी का तस्वर है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। सारे गुमान गुम हो गए, सारे ख्याल गुम हो गए, सारी सोचें गुम हो गई, सारे तस्वरात गुम हो गए। अब सिर्फ बाकी बचा कौन? अल अल